onion. Happy birthday to you. Dinner on this fire. پاشین از ابتدا. پایدکی پاشی حالا. Tonight I want to make dinner for my family. Onion. Now I want to mix the ingredients and add flavor. I'm crying just because of these onions. Big boy. Let me add salt. Add some. I don't know zarchube. What is zarchube in English? Lemon juice. Now I should mix them well. Let's have the tea on the roof. Come here. My brother has twisted his leg. چی میخوای بگی؟ میگم خواهی باید بخوام باشیم که شکسته بود. She is my nephew and he is my niece. I love both of them. Happy birthday to you. It's my mom's birthday. My lovely mom. فیل است آره با دقت تو برام کنی؟ باشه صبر کن خواهی چیکار کنی؟ میخوام این شرما رو جاشون درست کنم. چشاتو نگاه کن به من. اوه چه چشمایی. مبارک مبارک تولدت مبارک Happy birthday to you. مامانم پلنگ شد. And this is my gift to my mom. My kind mom. بازش کن. این اولی کادوی مشترک کاری من و راحله است به مامان. This is a massage roll, a gift for my mom. Happy birthday, mom. آره. وانیا جون میگه تولد کسیه که خیلی زحمت میکشه. میزنه. آفرین وانیا. جایم برسه تو ما این همه زحمت میکشم اون همه کلیپ به ما توی چیز لایک خورده نونوایی نذار دیگه. خب نگاه خاطره آشپزی رو باید میخونی. نه دیگه این زیر دست من آشپز شده دیگه. اگر این آقا که آشپز نبوده. نه آره دیگه به هر حال نذار. نه لازم Tonight we set fire and we want to have our dinner on this fire. Have a tea beside fire. مرسی بابایی دارم زنگ میزنم. بگیم
Let's taste the food of tonight. We make the food with my brother. This is tahdi. Delicious. Let's taste the food. It is really delicious and fresh. And this is my spoon. سرپا عشقم اوه 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 پاشین از ابتدا. He has broken his leg. Yes.